በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላከ ኃያላን እኩት ወስቡህ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንዘላለም ዝተመስገንካን ዝተኸበርካን ኩን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ደቂ እግዚአብሔር ኩልኩም ኣብ ዓዲ ውሽጢ ካብ ዓዲ ወፃእ ኣብ ተፈላለየ ዓበይቲ መናእሰይ ህፃናት አቦታት አዴታት ኩልኩም ናይ እግዚአብሔር ፍጥረታት ፈጢሩ ዝገዝእ እግዚአብሔር ጎይታ እግዚአብሔር በዙ ሓፂር ሰዓት መልእኽቲ ከተሓላልፈልና እዩ አምላኽና እግዚአብሔር እሞ እንሰምዓሉን እነስተውዕለሉን ስነ ልቦና መንፈሳዊ እዝኒ ክበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን እሞ ክቡራንን ክቡራትን ለማዓንቲ እግዚአብሔር ዘስተምህረና ዝነግረና እሱ እዩ እግዚአብሔር ዝነግረና ቃል መልዓል ገርና ክንመኻኸሪና እነልዕለሉ ርእሲ ወይ ድማ ናይ ትምህርትና ርእሲ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ እዚ ቃል እዚዩ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ሮሜ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ንሰብአ ሮሜ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ክነግሮም እንተሎ ከምዚ ኢልዎ እቲ ፍቅርኹምሲ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ ይኹን እቲ ፍቅርኹምሲ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ ግበርዎ ፍቅሪ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ነጊርዎ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተምሃሮን ካብ እግዚአብሔር ካብ ፈጣሪ እዩ ዝናገሮ ዘሎ ድማ ናይ ፈጣሪኡ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል እዩ በዛ ዕለት እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ንዓይን ዓኻትኩም ንኹልህና ህዝበ እግዚአብሔር ዝመኽረና ዘሎ ፍቅሪ ንኹሉ ይደለ ግብዝና ማለት ስንፍና ማለት እዩ ተንኮል ማለት እዩ አነ ጥበበኛዬ አነ ተንኮለኛዬ አነ ዝበለጽኩ ሰቤ አነ ፈላጤ እሞ ኢልካ አታሊልካ እውነተኛ ፍቅሪ ዘየብሉ ናይ ምትላል ፍቅሪ ከይነብረኩም ተጠንቀቁ ንሱ ኃጢአት እዩ ንሱ መቅሰፍቲ እዩ ንሱ ጎዳኢ እዩ ስለዚህ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ ግበሩ እዩ እዚ አውዚ ዘምህረና ካብ ርእሱ ጀሚሩ ዘምህረና ነገር ኣሎ ታይ ማለት እዩ ፍቅሪ አድላይ ከም ዝኾነ አርባዕተ ነጥብ ሚጥወሎ ግን ግብዝና ዘየብሉ ተንኮል ዘየብሉ ክፍአት ዘየብሉ ጭካኔ ዘየብሉ ምትላል ዘየብሉ እውነተኛ ፍቅሪ ይኹን እውነተኛ ፍቅሪ እግዚአብሔር እዩ እውነተኛ ፍቅሪ ሰናይ እዩ እውነተኛ ፍቅሪ ጠቃሚ እዩ ስለዚህ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ ይርእስና ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ እዩ ለዚ ናይ ርእስና ትንታኔ እዚዩ እንድሕር ተንቲና ቃሉ ኸንታይ ዝብለና ስዒቡ ዝብለና ከምዚ ይብለና ፍቅሪ ይሃልኹም ንኽፍአት ተጸየፍዋ ሰናይ አጽኒዕኹም ሓዝዋ ኣብ ንስንስኻትኩም ልባዊ ዝኾነ ፍቅሪ ሕውነት ይሃልኹም ተኸባበሩ ድማ ንምክብባር ድማ ተቀዳደሙ ክቡራንን ምክባር ኣለና ዶ ምትሕግጋዝ ኣለና ዶ ምትሕልላይ ኣለና ዶ እንካባይ እገሌ ሓይሽ እንካባይ እገሌ እንተዝመርሕ ካባይ እገሌ እንተዝሓይሽ ካባይ እገሌ ሓይሽ ንባሃልኖ ንመኻኸር ዶ ስለዚህ ንምዓዓድ ዶ ንቀዳደም ዶ ንምክብባር ንምትሕዝዛን ንቀዳደም ዶ ግብዝና ዘየብሉ ፍቅሪ ኣብ አገልግሎትኩም አይትተሃከዩ በመንፈስ ዝተቃጸልኩም ኩኑ ንእግዚአብሔር አገልግሉ በተስፋ ተሐጎሱ በመከራ ተዓገሱ በጸሎት ጽንዑ በዘድልዮን ንቅዱሳን ሓግዙ ተቀበልት ጋሻ ኩኑ ነንባዕልትኩም ንዝረግመኩም መርቁ እምበር አይትርጎሙ ክቡራንን ክቡራትን እስትና ባዕልትና ንሰደስ ቅዱስ ቃሉ كمئنا زلنا نحنا مزقالو زين خيد دلنا نختكبابروس تقدادمو يبلنا له قدوس قالو زينا እግዚአብሔር አምላክና ቃል نختكبابروس تقدادمو بمنفس دما تقاصاصلو እንታይ ማለት እዩ بمنفس ተቃጻጽሉ ማለት ፍቅሪ እቱ ፍቅርኩምስ ዝተቃጻጸለ ይኹን ሙቅ ዝበለ ይኹን ትፍቅርኩም
زحتا ليخون طرطر زلو يخون صليت زلو يخون موق يخون تمواوقو زتقصاص على فقري نبركم انتي مالتي زعبيه فقري بطعم طبق زخونه امنه زلو فقري ينبركم تاخو انتي يبلنا الله من الباش فقر حسكم كتكرر انتلكم تخبابيركم كتكرر انتلكم تحقاقيسكم كتكرر انتلكم اجلي خفيوا اجلي خفيوا اجلي انت زمرح يحيش اجلي مرح انت زخون اجلي انت زمرحنا اجلي انت زشاغرنا اجلي انت زمخرنا اجلي انت زستمرنا اجلي يحيش انده تباهلكم تمخاخروا يبلنا او جن فتنا خغاطمكم يخيل يبلنا نت فتنا انت يللو فتنا تعقسوا يبلنا مكرا تعقسوا بتسفا تحقوس يبلنا بتسفا تسفا قبروا مغنياتو يا فقر لكم فقر دما እግዚአብሔር አምላኺ فقر دما ስለዚህ بتسفا تحقوس يبل ታውኸ ተቀጽሉ እንታይ ይብለና በመከራ ተዓገሱ ይብለና በመከራ ተዓገሱ بصلوت صنعوا حزي مكرا خغاطمكم انتلو بصلوت تغو برهراهي تغو بمتحققاس تغو انتاين مغبار ات مكرا خوغدلكم انتي فطارخ سمعكم مكراكم كوغدوم انتي كباخاتكم كلققوم انتي عصواكم كباكم كويناتو مكرو كله كوغدلكم انتي بلنالو مكرا انت مساكم انت وزحكم انتلو بصلوت صنعوا بصلوت تغوات كونوا بزدليوم نقدوسان حغزو تقبلت غاشا دما خونو لنال نزز شغركم وين زسددكم نزرغمكم مرقو نزبدلكم سايتبدلو مغنياتو እግዚአብሔር ለኩም ማለት ነው ነንስኻትኩም ድማ በሓደ ሐሳብ ተስማዕምዑ ናይትዕቢት ነገር አይተحسቡ ግና ናይትሕትና ነገራት ምስራሕ ትግሁ ፈላጣት ኢና ኢልኩም አይተحسቡ ነተ ኣብ ቅድመ ኩሉ ሰብ ቅንዕ ዝኾነ ዳኣምበር አይትፍደዩ ነቱ ሕማቅ ዝፈደየኩም ክፉ አይትፍደይዎ ምስ ኩሉ ሰብ በሰላም ክትነብሩ ዝኽኣልኩምሞ ግበሩ ፍቁራተይ ምፍዳይ حن ناتئيو كبرانن كبرات مفداي حن ناتئيو نزت نتوم زبدلكم غبرلهم نتوم نصلؤهم افقروهم فلطاتينا طبنياتلكم ايتمكحو نتوم زبدلكم زفديلكم انا ايه كبر مسغانا ነው ጎይታና ይሁን نتوم زسددكم انا ايه زفديلكم فقراتي مفداي حنا ناتئيو قويتانا እግዚአብሔር ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 19 ፍቁራተይ ይብለና ለአምላኽና ቅዱስ ጳውሎስ ፍቁራተይ ናተይ ሕነ ምፍዳይ አይትጨነቁ አነ خفديلكم ተዓገሱ ነንባዓልትኩም ግን ተፈቃቀሩ እንታይ ይብለና ርእሱ ግብዝና ዘይብሉ ፍቅሪ እውነተኛ ዝኾነ ፍቅሪ ምትሕልላይ ምትሕግጋዝ ዝጠመየ ሓውካ ዝዓረቀ ሓውካ ዝተፈናቀለ ሓውካ ኣብ ተፈላለየ ሽግር ዘሎ ህዝብኻ በፍቅሪ ሓዞ ፍቅሪ ንበርካ ፍቅሪ ማለት ጎይታ እግዚአብሔር ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ በኻሊእ መንገዲ ነብይ እግዚአብሔር ልበ አምላክ ዳዊት ማለት ካፍቶም ነቢያት ዓብይ ልበ አምላክ ተባሂሉ ተጸውዐ بصلوت زتجه بمرارحه بمحدرا سلطنه بتعغستي زعبيت عغست زلوو بصلوت دما زتجه نافطاريو امنس زطنكره فقر እግዚአብሔር زلوو ግብዝና ዘይብሉ ፍቅር ዝነበሮ ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 30 4 ቁጥር 14 ከምዚ ይብል እንካብ እከይ ረሓብ ሰናይ ከዓግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን ሰላም ክብረ እግዚአብሔር ህዝበ እግዚአብሔር ደቀ እግዚአብሔር ሰላም ንሰላም ድለያ ሰላም ጠፊአህና ሰላም ረሒቃህና ሰላም ናበይ ከም ዝኸደት ንሰላም ድለያ ህዝበ እግዚአብሔር ኣብዘላት ወደሊና ነምጻያ ደሊኻ ትርከብ ግና ፍቅርያ
دليخات تركب كنا بإግዚአብሔር يا دليخات تركب كنا أب تسفى إግዚአብሔር يا دليخات تركب كنا بتعجست يا دليخات تركب كنا مكال يا دليخات تركب كنا أبدا ما على تخامة حقق يا تأوخ صعباون يلو دليخا مثل خب خياون صعبا مخنياتو سلام تزي حلي خيا تابيد كاتلق سلام تزي حلي خيا كاب غزاخات وصيا سلام تزي حلي خيا كاب محدراخات وصيا سلام تزي حلي خيا كاب عدخات وصيا سلام تاع عدخان توصيا كبيدي حزب እግዚአብሔር سلام ترحيقاتك كبيدي حزب እግዚአብሔር سلام كاب دقخان كاب غزاخان كاب سدراخا ان كاب عدخان كاب محدراخا اندحر سلام لقيقا نخاليات غابز نخالي حماق نغريات غابز نخالي خفوق نغريات غابز سلازي فقرنا غبزنس زيول فقر يخون نسلام ندليا نتعقسا بتعقس غرنا ندليا نسعباون كيتلقنا كاب غزانا كاب عدنا ان كاب حزبنا كيتوص سلام الله ده حزب እግዚአብሔር سلام الله ده بحدحدنا ابايا باخاتكم الله ده سلام الله ده تا سلامنا እግዚአብሔር بسلام دن مرح لنا سلام دن نبر لنا فقر لنا دو فقرنا خغبزنت زيبل فقر ديس وين علتون متلالينا እግዚአብሔር يتاللن سلام እግዚአብሔር يتاللن فقر እግዚአብሔር يتاللن غبزنا زيبل فقري غبزنا زيبل فقري فقرنا يخون تنكل زيبل محدرا يخون محدرانا مخنياتو سلام مسانا ختنبر منتي عندنا بيتروس معراف 4 قصر 8 ناي بيتروس ملእختي ناي مجمريا قداماي بيتروس معراف 4 قصر 8 فقري بزح حاتيات تخدني يامو قدم كله اب حدكم هل تبل فقري تهلكم هل تبل فقري نفقر قصاصلوا ايلو عنتو باولس نتا فقر قصاصلوا تكوس فقر غبرو مو فقر غبرو قزقازا فقر يكون تنكل زلو فقر يكون لنا عنتو باولس حزر ما قدس بيتروس تايبلنا الله هل تبل فقري تهلكم زقصاصل فقري هلكم مساخاتكم زتحغاغز زتحزازن زدغاغف زرهرا فقري اباخاتكم ينبر يبلنا الله قدس بيتروس فقري يلنا دبانا فقرنا خمينا نحزو زلنا فقر خمينا نحلو زلنا افقرنا استنغرا فقر انتلي كللو سلام الله متحققاز الله مرجدا الله تعقست الله نغرات محلاف الله እግዚአብሔር ማእከል ካሎ እንታይ እንተልዩ ፍቅር ስለዘሎ እንታይ ስለዝኾነ ሃል ኢላ ፍቅር ስለተቃጻጸለት ኣብ ህዝብና ሁሉ ፍቅር ስለዝበዝሕ ኣብ ህዝብና ሁሉ ምትሕዝዛን ስለዝበዝሕ ኣብ ህዝብና ሁሉ ምትሕልላይ ስለዝበዝሕ እንታይ ትኸውን ፍቅረላ ይብለና ግነላዶ እግዚአብሔር ዝነግረና ዘሎ መልእኽቱ ዝነግረና ዘሎ ዘስተምህረና ዘሎ ውሽጥና ክንፍትሽ ምንት እዩ ፍቅር እንተዘየላ ናብ ፍቅር ንእቶ تعجست انت زيلي ناب تعجست نقطه متحللاي متحققاز نحزيبلنا حزون نتحقاقز مخنيات مواصي عن السايا مشغاغريتنا نسايا ناب እግዚአብሔር توسدنا نسايا بسلام كنبر تغبرنا نسايا سلام نرونا تحقاقيزنا نزا مكراخ نشاغرا نخل فقرن تليو ስለዚህ ፍቅረ ውሽጥና ይንበር ይብለና በኻሊ መንገዲ ና ዮሐንስ መልእክት ቀዳማይ ዮሐንስ معراف الثلاثة قصري 18 اسكع 10 زلو كمزي يبل انتم دقي بغبرن بحق نمبر بقال ملس بقالن بلسانن عين فقر كبراتن ازي عبي قال يوحنس نتوم حزب خمرو منتلو كنغرو منتلو ملئكت ملئكت እግዚአብሔር ከተሐላለፍ እንተሎ ቆም ትሕይዘ ሕልፎ ዘሎ መልእክት እግዚአብሔር በቅዱስ ዮሐንስ ከሕልፎ እንተሎት መልእክቲ በቅዱስ ዮሐንስ ስብከት ከስተምሮም እንተሎ ዮሐንስ ሓደ ነገር ይነረው አፍቶም ህዝቢ ፍቅሪ መስሉ በሐዲአት ይወጽሪዎም ልቦም ግን በመንፈስ መርሚርዎም ኣብ ልቦም ውሽጢ ጭካኔ ነርዎም ክፍአት ነርዎም ተንኮል ነርዎም ነታ ሓደ ኸጥፎ نتا حدا خጭክነሉ انت حسو بمنفس قدوس ለተረዳኦም እንታይ ይልዎም ዮሐንስ አንቱም ደቀይ እግዚአብሔር ዝፈትዎ بግብርን بحقን እንበር بقال بلسانን
عين فاقر حزي بلساننا فقرينا حدا كوينا حوات كوينا يولو بلسانه بخالي من قدقن تافتا بيروهم وصو مسولو يكاسسو تافتا غزوهم وصو مسولو يكاسسو فللي مسولو خريئة يبهالو بمنفس قدوس ስለተረዳው እዚና እግዚአብሔር ፍቅረ ይኮነን አቱም ደቀይ بلسانكم حواتنا فقرينا ጎረቤትና መሳርሕቲና ሓደ ኮይና በሓሊና ተምሃር አይትበሉ لسان بمزراب ጥራይ ፍቅረ ይመጽኒ ታይዳ አበለና በግብሪ እውነተኛ ርህራሄ እውነተኛ ፍቅሪ ግብዝና ዝየብሉ ፍቅሪ ኢሉ ዮሐንስና ስሚሩለሎ ነቱ ቅዱስ ጳውሎስ መልዓል ገርና ዘልዓልና እየተማሃርናዮ ደቀይ ይብለናል ደቀይ አነውንስቲ ህዝበይ ክብለኩም እስቲ ህዝበ እግዚአብሔር ክብለኩም ደቅ እግዚአብሔር ክብለኩም አነ ደሞ ከመይ ፍቅርና ዘሎ እውነት ንሸዋ ወዲና ዘለናስ በእውነትና ፍቅር ሒዝና ዘለና በእውነት ዲና ንተሐጋገዝ ዘለናስ በእውነት ስልጣንናን ሀፍትናን ክነብር ጥራኢና ንጸንሕ ዘለና ስለዚህ በእውነት ይብለናል ዮሐንስ በእውነት ይኹን ፍቅርኩም በእውነት ይኹን ስብስብኩም በእውነት ይኹን ጉባኤኩም በእውነት ይኹን ምክክርኩም በእውነት ይኹን ውሳኔኩም بلسانن بورقتن ጥራይ ይኹን በትክክለኛ በስነ ልቦናኩም بنا እግዚአብሔር ሰላም ይኹን ውሳኔኩም ፍቅርኩም ለዚህ በእውነት ደአምበር بلسانن بقالن بلسانن አይኹን بورقتن بوسانين ጥራይ ይኹን በእውነት በልቦናና ፍቅሪ ይንበረና በእውነት ፍቅሪ ይንበረና ፍቅርን ተሊን ሁሉ መንገዱ ከስተካክለልና ናይ መጨረሻ ጥቅስና አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ናይ መጨረሻ ትምህርትና እዚህ ክንገብረይና ናይ ሎማዓንቲ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ እንካብ ሰናይ ህሊና እንካብ ልቢ ዘይብላ እምነት ልግምዝ የብላ እምነት እያ ይብለናል ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያው ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተማሃረ ናይ እግዚአብሔር መልእክት ዘተሐላልፍ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ብናይ ቀዳማይ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቅርያ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ክቡራንን ክቡራትን ነገራት ሕልኽ ዝብለና ዘለስ ፍቅርና ብተንኮል ከይኸውን ውሳኔና ብተንኮል ብኽፍአት ከይኸውን ስራሕትና ሁሉ ብተንኮል ከይኸውን ምክንያቱ ነገራት ውስብስብ ይብል ፍቅሪ ናይ ኩሉ ጉልላት ፍቅሪ ይብለናል ታናይ መደምደምታ ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይንበልኩም እዩ ታናይ መደምደምታ ትእዛዝ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይንበልኩም እዩ ግና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ህሊና እንካብ ልግምት ዘይብላ እምነት እያትነ ትፈስስ እምነትናውን ጠንካራ እውነትናውን ሐቂ ውሳኔናውን ሐቂ ልቦናናውን ቅኑዕ እንተ ኮይኑ መደምደምታ ትእዛዝ ይብለ ናይ ትምህርትናት መጨረሻውን ዚያ ናይ ሎማዓንትና ኢለቱ ናይ መጨረሻ ናይ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ርእስና እንታዩ ልግምት ዘይብሉ ፍቅሪ ወይ ደሞ ግብዝና ዘይብሉ ፍቅሪ ርእስና መጨረሻናውን ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ዝነገረና ዘስተምሃረና ዝማዓደና ግብዝና ዘይብሉ ፍቅሪ ሒዝና ኣብ መራራሕ ዘለናውን ህዝብና ክነሻገር ንምራሕ ዘለናውን በፍቅርን በሰላምን ክንተሐጋገዝ መከራና ከበቃዕ ሰላም ክበዝሐልና እግዚአብሔር ክንሕጉስ ህዝብና ክነገልግል ህዝብናውን በሰላም ክመላለስ እቲ ሁሉ ዝከኣሎ ፍቅሪ ዝህብ አምላክ ጎይታ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቅሪ ንዓለም ኩሉ ሓድነት መራሕቲ ተመራሕቲ ህዝብ እግዚአብሔር ኩሉ ይህና ነፃነትና ዝእወጀሉ እግዚአብሔር እንሕጉሰሉ ፈጣሪና ምሳና ኮይኑ ልምዓትን ሰላምን ፍቅርን ለውጥን ዝመጸሉ ዘመንን ግዜያታትን ወርሓትን ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ግብዝና ዘይብሉ ፍቅሪ ክነብረና እግዚአብሔር ምስኩል ይህና ይኹን እግዚአብሔር ይባርከና ወስብሃት ለእግዚአብሔር የቀንየለይ ሰላም ቀንዩ